नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज बुधवार आसत प्रथमे श्री गणेश स्तुति करिबा, तापरे गणेश पुराण शुणिबा। श्री गणेशाय नमः। जय जय गणनाथ गिरिजानंदन, जय जय गणनाथ प्रभु गजानन। इंदुर वाहन चतुर्भुज लंबोदर, वक्रतुंड कुंत धारी प्रभु गणेशर। रत्नर कठौ कंज चरणेश भई, सुवर्ण पईता स्कंधे सदा विराजई। गंडस्थलु मकरंद झरे निरंतर, कंठरे मुकुताहार कर्णरे कुंडल। अमृतर लडु हस्ते धर विश्वमूर्ति, शुद्ध सुवर्ण प्रायक अपघन कांति। अजनी संभूत प्रभु सर्वग्रे पूज्य, दिदंत अंकुश पाश हस्त विघ्नराज। माताज्ञे द्वार जगी पितृद्रोही हेल, पितांक संगते रण घोरतर कल। कोप चित्ते महादेव छेदिले मस्तक, परे जानी निज सुत कले मनस्ताप। उपाय खोजिले हर गौरी बसीण, शेषे गजमुंड जोड़ी देले जीवदान। देव देव महादेव देले भावे बर, सिद्धिदाता बुद्धिदाता हेल विद्याधर। तुम्भंको सेविले मूर्ख हुई पंडित, बुद्धि विद्या अष्ट सिद्धि हुई प्राप्त। सर्व कार्ये तुम्भ पूजा हुए सर्वग्रे, तुम्भ ठारे जे हु द्रोही मूर्ख हुए भवे। ज्ञाने हराइल ज्येष्ठ भ्रातांकु सहजे, कवि पंडित जे आग तुम्भ पाद पूजे। शुक्ल चतुर्थी रे जिए तुम्भ व्रत करे, तार सम पुण्यवंत नाही ए संसारे। विद्यार भंडार आहे करुणा सागर, असमता केवे नाही दृष्टि रे तुम्भर। देवी पार्वती अंग मौली रुजात, तेणु करी ख्यात हेल अजनी संभूत। तुम्भंको सेविले हर गौरी संतोष, तुम्भंको सेविले पंच देवता विदोष। तांडव नृत्य आरंभ कले त्रिलोचन, माता अंबिका जे ताही देले जोगदान। कार्तिकेय काहीं थिले आरंभिले नृत्य,
ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟମାନେ ତହିଁ ଦେଲେ ଚିତ। ପ୍ରଳୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ଜାଣି ଗଜମାଥ ଢଳି ଢଳି ନୃତ୍ୟ କରି ହେଲ ଉପସ୍ଥିତ। ସକଳଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟରୁ ଯେ କଲେ ନିବାରିତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲା ତୁରିତ। ତେଣୁ କରି ବିଘ୍ନ ରାଜ ନାମ ଦେଲେ ହର ତୁମ୍ଭକୁ ସେବିଲେ ସର୍ବ ବିଘ୍ନ ହୁଏ ଦୂର। ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରଭୁ କେ ବର୍ଣ୍ଣିବ କାହିଁ ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି କର ମତେ ତ୍ରାହି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଣେଶ ପୁରାଣ। ଆଜିର ବିଷୟ ରହିଛି ଶିବଙ୍କର ବିରକ୍ତିରେ ପାର୍ବତୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ନିକଟେ ଗମନ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଚ୍ଛା କଲେ କହ ଯଦୁପତି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ପାଶକୁ ଗଲେ ଭଗବତୀ। ତଦପରେ ଯେଉଁ କଥା କହ ଦୟାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ତାହା ଶୁଣ ଧର୍ମରାୟ। ମାତା ମିଳନ୍ତେ ଦେଖିଣ ବିଶାଖାନନ୍ଦନ ପ୍ରଣାମ କରି ପୁଛିଲେ କିମ୍ପାଗମନ। କହିଲେ ଜନନୀ ତହୁଁ ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ ତୁମ୍ଭ ପିତା ମୋହଠାରେ କଲେ କୋପମନ। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ଆସିଲି ତୋଠାଇ ପିତା ବିରକ୍ତିରେ ଜାଣ ଆସିଅଛି ମୋହି। ସବୁ କଥା ମାତା ଠାରୁ ଶୁଣି ଷଡ଼ମୁଖ ମନେ ମନେ ଅନୁତାପ ବହି କରି ଦୁଃଖ। କହିଲେ ଗୋମାତ ତୁମ୍ଭେ କି କଲ କି କଲ ଅବିଚାରେ ପିତା ଠାରେ କ୍ରୋଧ ଯା ବହିଲ। କ୍ରୋଧ ପରିହର କର ଯେ ଅଟେ କରତା ସେ ପିତା ବଚନ ମେଣ୍ଟି ନ ପାରେ ବିଧାତା। ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଏ ଦୁସ୍ତର କର୍ମ ପତିଠାରେ କୋପ କଲେ ଅଟଇ ଅଧର୍ମ। ଯେଉଁ ସଦାଶିବ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରିଲୋକ ଗୋସାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଅବମାନନା କରିଲ କିମ୍ପାଇଁ। ତପେ ବର କୋପେ ବର ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଜଣା ଧନ୍ୟ କେ ଜାଣିବ। ତପେ ବର କୋପେ ବର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅଜଣା ଅନ୍ୟ କେ ଜାଣିବ। ବୁଝାଇ ମାତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଷଡ଼ାନନ ବୋଇଲେ ଗୋମାତ ଏବେ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ। ମୁହିଁ ତବ ପୁତ୍ର କିବା ଦେବୀ ଉପଦେଶ ତପସ୍ୟା କରିଣ କର ପିତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ। ତୁମ୍ଭେ କି ନ ଜାଣ ମାତ
ତପସ୍ୟାର ବଳ ଯା ଯୋଗେଲ ଭିଣ ପୁଣି ପତି ପୁତ୍ର ଫଳ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ ସେହି କରଇ ନିହତ ପତି ପତ୍ନୀ କ୍ରୋଧେ ସିନା କ୍ଷଣିକ ସଂଜାତ ଭୂମାତା ବିଳମ୍ବ ଆଉ ନ କରି ଏକାନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ସିଦ୍ଧ କରିବେ ସେ ତାତ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ ସେହି ପରମା ସାଧବୀ ଦେବ ଅସୁର ନରଙ୍କ ବନ୍ଦିବା ଯେ ଦେବୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ହେଲେ ସେ ବିମନାପତିରେ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ମିଳିଲେ ସେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଶରେ ଲୋକମାତା ହୋଇ କିମ୍ପା ନହେଲେ ପୁତ୍ର ଆଉ ଯେବେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପୁତ୍ର ଥାନ୍ତା ତପସ୍ୟା କାରଣେ ସେ କି ଛାଡ଼ନ୍ତା ମାତାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରି ରଖନ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ହୋଇ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଲା ଉପଦେଶ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଜନ୍ମେ କହେ ପିତବାସ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ ଶୁଣ ଆହେ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ତତ୍ତ୍ୱବେଦୀ ପଚାରିବା ସନ୍ଧି କଥା ଦେବୀ ଆମ୍ଭେ ଛେଦି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କୁମାର ଯେ ଦେଲେ ଉପଦେଶ ମାତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର କିପରି ଦେଲା ଏ ଆଦେଶ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଯାହା ହେଉଛି ତୁମ୍ଭର ସେଥିର କାରଣ କହେ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପିତା ତୁଷ୍ଟେ ପଠାଇଲେ ତପସ୍ୟା ସକାଶ ଦେଲେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ସେ ନୁହେଁ ଆଦେଶ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୁଛା କଲେ କହ ଆହେ ହରି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିଲେ କିପରି ସେ କଥା ବୁଝାଇ ମତେ କହ ଦୟାମୟ ଶୁଣିଲେ ମୋହର ମନୁ ତୁଟିବ ସଂଶୟ ଶ୍ରୀହରି କହିଲେ ଶୁଣ ତାହାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବାସୁଦେବ ବୋଲେ ଶୁଣି ତେଜ ମନୁ ଭ୍ରମ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ आहे साधु सुज्ञ जने मन दे शुण जे मन्ते जनम हेले देव सड़ानर जेउ परी तांको नाम हेला कार्तिकेय ताहा शुणी तुम्भ मन फिटाओ संशय युधिष्ठिर वाक्ये ताहू बोइले श्रीधर जानिल निश्चय तुम्भे भवु हेब पार कार्तिकेय जन्म कथा मन दे शुण जेउ परी होइअछि पूर्वर घटना ताहा एबे तुम्भ आगे कहुछि विस्तारी शुणियो नाया से तर घोर भवबारी दक्ष कन्यापति देवी
ଶିବଙ୍କ ଭାରିଜା ଅପମାନେ କରିଥିଲେ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାଣ ତେଜା। ହିମାଳୟ ରାଜା ଘରେ ମେନକା ଗର୍ଭରେ ପୁନରପି ଜନମିଲେ ଦିଓଟି ରୂପରେ। ଯେମନ୍ତ ଜନମ ହେଲେ ବିଧାନ ତହିଁର କହୁଅଛି ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ହିମାଳୟ ପତ୍ନୀ ନାମ ଅଟଇ ମେନକା ସର୍ବଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ ଧାର୍ମିକା। ଜାଣିପାର ସତୀ ଦେବୀ ଦୁଇ ରୂପ ଧରି ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭରେ ଗଙ୍ଗା ରୂପେ ଅବତରୀ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଚଳିଗଲେ ଦେଖି ହିମବାନ ଦୁହିତା ବିହୀନେ କଲେ ବହୁତ ରୋଦନ। ପୁନରପି କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତେ ନାରାୟଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ତାହା ହିମାଳୟ ଜାଣି। ମନେ ମନେ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ 10 ମାସ ଅନ୍ତେ ଉମା ଦେବୀ ଜନମିଲେ। ବେନିପାଦ ରକ୍ତ ପଦ୍ମ ଶୋଭାକୁ ନିନ୍ଦଇ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣକୁ ଜିଣି କାନ୍ତି ବିରାଜଇ। ଅତି ସ୍ନେହେ ମେନା ଦେବୀ କଲେ କପାଳନ ଶଶୀ କଳା ପ୍ରାୟ ଉମା ବଢ଼େ ଦିନ ଦିନ। ଦିନେ ନାରଦ ଋଷି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଦେଖି ହିମାଳୟ ତାଙ୍କୁ ସମାଦର କଲେ। ନାନା କଥା କହି ତହୁଁ ଗଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ କରୁଷି ମେନା ସଙ୍ଗତରେ। ଦେଖିଣ ମେନକା ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ମନେ ନାରଦଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବସାଇ ଆସନେ। କନ୍ୟା ଗୋଟି କୁରୁଷିଙ୍କ ସନ୍ନିଧେରାଇଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଋଷି ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ। ଶୁଣ ଗୋ ମେନକା ଦେବୀ ଏ ତୁମ୍ଭ ଦୁହିତା ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ଆଦି ଶକ୍ତି ଆଦି ମାତା। ପୁଣି କେତେ ଦିନେ ହିମାଳୟ ପାଶେ ମୁନି ପ୍ରବେଶୀ ବୋଇଲେ ରାଜା ଶୁଣ ମମ ବାଣୀ। ହେଲାଣି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଏ କନ୍ୟା ରୂପ ଗୁଣେ ସୁଲକ୍ଷଣେ ଅଟଇତ ଧନ୍ୟା। ବିବାହ ନ କରି କିମ୍ପା ରହିଛ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏଥିର କାରଣ କହ ଗିରିରାଜ ମତେ। ଏହା ଶୁଣି ହିମାଳୟ ବୋଇଲେ ଭମୁନି ତପସ୍ୟା କରଇ ବନେ ମୋର ନନ୍ଦିନୀ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପତିକୁ ସେ ଲଭିବା ନିମନ୍ତେ ତପ କଲେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଏଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଅଛି आहे ତପୋଧନ। କନ୍ୟା ଯେଣୁ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛି ଯତନ। ନାରଦ
କହିଲ ତା ସତ ତଥାପି ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେବା ତୁମ୍ଭ ପକ୍ଷେ ହିତ। ଉଦ୍ଯୋଗ ନ କଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇ ବିପଦରେ ପଡ଼େ ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି କହି। ଏଣୁ କନ୍ୟା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ହୁଅ ଯତ୍ନବାନ ଉପଯୁକ୍ତ ବର ଦେଖି କନ୍ୟା କର ଦାନ। ହିମାଳୟ ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ କେଉଁଠାରୁ ବର ଅଛି କୁହ ମୁନୀଶ। ନାରଦ ବୋଇଲେ ଛନ୍ତି କୈଳାସ ଭବନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜନ୍ତି ଦେବ ଋଷି ମୁନିମାନେ। ସେ ପଞ୍ଚବଦନ ଦେବ ଦେବୀ ତ୍ରିନୟନ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ଏ କନ୍ୟାର ତନ। ବୋଇଲେ ସେ ହିମାଳୟ आहे देव ऋषि तुम्भे मोर मन कथा कहिल तो आसी। जे मन्ते से शिव मोर होइबे जुआई तहिर उपाय बेगे करन्तु गोसाई। शुणिल नारद ऋषि आनंद होइले मेलाणे मागिण तहु बेगे चली गले। शिवंक निकटे जाई मिलिले बहन समादरे बसाइले दबे त्रिलोचन। पचारिले कुह ऋषि थिल केउठारे किस किस आनिअछ बोल मो आगरे। नारद बोइले प्रभु हिमालय थिली तहिरे मु उमा नामे कन्या को देखिली। रूप गुणे सुलक्षणे से कन्या समाने उपमा देवाको नाही 14 भुवने। तब पत्नी सती देवी हिमालय घरे जनमी अछंती पुणी मेनका उदरे। सेही कन्या तुम्भ पाई घोर बने रही कठोर तपस्या करे अति कष्ट सही। एबे तुम्भ मन वांछा पूरण होइला सती जेणु मारूपे जनम लभिला। हिमालय मेनकाए दोहिंकर मन तुम्भ करे कन्या रत्न करिवे प्रदान। मो बोल करन्तु एबे देव महेश्वर हिमालय भुवन को चलन्तु सत्वर। एहा शुणी बोइले से देव त्रिलोचन सती रूपा गंगा कुम करिछि धारण। केमन्ते धरिबी पुणी पार्वतींक कर अनुचित कथा किंपा कोह मुनिवर। नारद बोइले दुई मूर्ति धरि सती
मेना गर्भे गंगा उमा नामे जन्मिछन्ति गंगा को बहिछ शिरे अति प्रेम भरे ए उमा देवी को देव धरबा मांगरे परम संतोष हेले खटांग धारण नारदंकु संगे घेनी चलिले बहन जेउ स्थाने उमा देवी करुछन्ति तप सेठागरे त्रिलोचन हेले विप्ररूप पार्वती निकटरे प्रवेश होइले मधुर कोमल स्वरे हेमंत बोइले काहार नंदिनी गोत्र के नाम तो हरि देखि नाही नेत्र मोर तो परि सुंदरी ए घोर रणे रही एते कष्ट सही किंपाई कठोर तप करु चांद मोही पार्वती बोइले धीरे सुण द्विजवर हिमालय झिया मोही उमा नाम मोर पूर्व जन्म कथा एवे सुण मन देई दक्ष घरे जन्मी थिली सती नाम बही जोगेश्वर शिवंकर घरणी मुथिली पति निंदा शुणी जगे देह त्याग कली घोर तप करुअछि से शिवंक पाई मिथ्या नुहे तुम्भ आगे सत कहिलाई शंकर बोइले तुम्भे राजार दोहिता केमंते से भिकारीर होइब बनेता समसाने बुलु थाए नाही घर द्वार देखिबाकू सुंदर पंचमुख तार धन द्रव्य नाही किछि बसन भूषण बाघ छाल पिंधि भिक मागे काटे दिन तांको पाई बने कष्ट पाउअछि एते आश्चर्य पराय लागे एही कथा मते रूप गुण पूर्णा तुम्भे परमा सुंदरी शिव केउ गुणे हेबे तुम्भ संगे सरी एहा शुणी क्रोध भरे बोइले गौरी विप्र होई शिव निंदा कर केउ परी अगतिर गति शिव अनाथर नाथ तांकु निंदा कल एबे कर प्रायश्चित पूर्वे शिव निंदा शुणी देह तेजी थिली पुनरपि तव मुख ए जन्मे शुणिली नरके पड़िबा दुहे आहे द्विजवर भल गति अछि जेबे मोर बोल कर एक मने एक ध्याने शिव नाम जप ध्वंस होई पारे
ଘୋର ମହାପାପ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କଲେ ବହୁ ସ୍ତବ। ତ୍ରିନୟ ପଞ୍ଚାନନ ଯେ ଜୟ ଜୟ ଶିବ। ସର୍ବଦାନନ୍ଦମୟ ଜଗତ କାରଣ। ତବ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ପଶୁଛି ଶରଣ। ଅଗତିର ଗତି ତୁମ୍ଭେ ସଂସାରରେ ସାର। ତବ ପାଦେ ବାରମ୍ବାର करे नमस्कार। गौरी बोइले सोना आहे ब्रह्मचारी। शिव तत्व ज्ञानी तुम्भे शिव रूप धारी। एणु तुम्भ पाद पद्मे करे नमस्कार। मोठारे प्रसन्न हुओ आहे जोगेश्वर। परम संतोष हेले शुणी उमा बाणी। निज रूपे विजे कले देव षोल पाणी। अंगे भस्म विलेपन शिरे सोहे फणी। कंठ देश शोभा पाए जिणी नीलमणि। वृषभ पिठीरे बीजे बजाई डम्बरु। भकत जनर मन बांछा कल्पतरु। कटिरे शार्दूल चर्म भाले सोहे शशि। के वर्णी पारिब बा तांक रूप राशि। बोइले उमांको चाही शुण गो सुंदरी। आज ठारु हेल तुम्भे आंभ मनोहारी। एते कही अंतर ध्यान हेले काशीवासी। महाजोगी मग्न हेले जोगासने बसी। गिरिराज पासे जाई कहिले नारद। गिरि शिखे जोगे मग्न हेले सदानंद। एहा शुणी हिमालय पार्वती को राई। बोइले तु शिवंकर सेवा कर जाई। पितृ आज्ञा शिरे धरी देवी चली गले। शिवंक सेवारे रही काल कटाइले। शीत वर्षा खरा सही महेशंक पासे। पति आसे सेवा कले परम संतोषे। से परम जोगी जोगे होइछन्ति मग्न। केते काल गला जोग न होइला भग्न। स्वर्गे देवगण मिली कले कविचार। केउ परि जोग भग्न हेब शिवंकर। एते भाली कंदर्पकु पास पुराइले। शिवंकर जोग भग्न कर जाबोइले। शुणिण कंदर्प फूल धनु धरि करे। सखागण संगे घेनी चलिले सतरे। हिमालय गिरि शिखे होइले प्रवेश। देखिले जोगरे मग्न अछन्ति महेश। तरुलता पल्लविला
कुसुम फुटिला पिकरा बदेला धीरे बसंत बहिला फूल धनु धरी काम मारे काम सर जन्मिला शिवंक देहे मदन विकार मन मध्ये विचारन्ति देवत्रिनयन किनि मन्ते विचलित हेला मोर मन एमंत विचारी चक्षु फिटाई चाहिले वीर बेश रही अछि काम को देखिले पंचबाण जोखी अछि पुष्प सरासने पुनर्बार बिंधिबाको विचारुछि मने देखि क्रोधे प्रज्वलित हेले त्रिलोचन क्रमे सप्त वर्ण हेला ताहांक नयन तृतीय नेत्ररु अग्नि बाहर होइला भयंकर रूप धरी काम को दहिला स्वर्गपुरे देवगण कले हाहाकार रति देवी कांदिले सिरे जोड़ी कर गोपते रहिला काम पार्वती को देहे अंगे भस्म बोली देले शिवती स्नेह नेत्र कोणे अनाइले देवी हेमवती देखि कामे बसी भूत हेले पशुपति जानी पारी हिमालय हेले आनंदित भिआइले विभाघर सामग्री त्वरित ब्रह्मा विष्णु देवगण मिलिले आसी पार्वती को विवाहेले देव काशीवासी गिरिराज हिमालय विधि अनुसारे दुहितांको समर्पिले महेशंक करे एथो अनंतरे शण अपूर्व रहस्य तारक नामरे थिला प्रतापी राक्षस तार भय देवे स्वर्गे रही न पारिले यज्ञ भाग न पाइले कष्टे दिन नेले दिने को समस्ते बसी करन्ति विचार सेनापति नाही केने करिबा समार शिवंक तेजरे जेबे जनमे बसुत ता हस्ते मरिब निश्चय पापिष्ठ दयित एते भाଳି ब्रह्मादि देवगण गले शिवंक अग्रते जाई प्रवेश होइले कर जोड़ी बोइले भो जगत ईश्वर ए घोर विपद देवगण को धार ताड़का असुर भये रही न पारिलु तव पाद पद्म तले शरण पशिलु जेबे तुम्भ बीर्ज्यु एक तनय होइब तेबे दुष्ट निशाचर
ନିଶ୍ଚୟ ମରିବ। ଏହା ଶୁଣି ବୋଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାସାଇ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ଏହା ତୁମ୍ଭ ହିତ ପାଇଁ। ମେଲାଣି ହୋଇଲା ତହୁଁ ଦେବଗଣ ଗଲେ, ଇଳାବୃତ୍ତେ ଉମା ସହ ଶଙ୍କର ରହିଲେ। ଇଳାବୃତ ବର୍ଷେ ଅନ୍ତେ ଗୌରୀ ସହର, ଦେବତାଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ କଲେ କବିହାର। ଦେବହର୍ଷ ଗଣନାରେ 7 ବର୍ଷ ଗଲା, ତଥାପି ଶିବଙ୍କରେ ତ ସ୍ଖଳିତ ନହିଲା। ଭୟ ପାଇ ଦେବଗଣେ ବିଚାରନ୍ତି ବସି, କେମନ୍ତେ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବେ କାଶୀବାସୀ। କ୍ରମେ ଦେବ ବର୍ଷେ 7 ବର୍ଷ ରହିଗଲା, ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର କେଳି ନ ସରିଲା। ଯେବଣ ତନୟ ଏଥଁ ଜନମ ହୋଇବ, ତାର ଭାର ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ସହି ନ ପାରିବ। ଏହିପରି ଦେବଗଣ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା କରି, ବିପ୍ରଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ରଖ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀ। ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀ ବନେ କରନ୍ତି ବିହାର, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଯାଇ ବେଗେ ନିବାରଣ କର। ଏହା ଶୁଣି ବିପ୍ରଗଣେ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ଶିବଙ୍କ ନିକଟେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଦେଖିଣ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଲାଜ ପାଇ ମନେ, ଘୋଡ଼ାଇଲେ ଆପଣାର ଅଙ୍ଗକୁ ବସନେ। କ୍ରୋଧ ଭରେ ଦେବୀ ତହୁଁ ଏମନ୍ତ ହୋଇଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଏ ବନକୁ ପୁରୁଷ ଅଇଲେ। ନାରୀ ରୂପା ହେବ ସେହି ନିଶ୍ଚୟ ଏକଥା, ଏତେ କହି ମୁଖ ପୋତି ନୁଆଇଲେ ମଥା। ଶିବଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ରେତ ଖସେ ସମୟେ, ଭୟେ ପୃଥ୍ୱୀ ଡାକ ଦେଲେ ରଖ ଦେବତାଏ। ଏ ବୀର୍ଯ୍ୟର ଭାରା ମୁହିଁ ସହି ନ ପାରିବି, ବେଗେ ରଖ ନହିଲେ ମୋ ପାତାଳେ ପଶିବି। ଶୁଣିଦେବେ ଅନଳକୁ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ, ତୁମ୍ଭେ ବେଗେ ଯାଇ ଧର ଶିବଙ୍କର ରେତ। ତତକ୍ଷଣେ ଅଗ୍ନିଦେବ ଧଇଲେ କବଳେ, ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ। ତାର ରେତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ନ ପାରିଲେ ସହି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତେ ସରବଣେ ପକାଇଲେ ନେଇ। ସେବନରୁ ଜନମିଲା ଅପୂର୍ବ କୁମାର, ତେଣୁ ସର ଜନ୍ମା ନାମ ହେଲା ସେ ଶିଶୁର। 6 ଗୋଟି ମୁଖ ତାର 2 ଗୋଟି ବାହୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ପରି ତେଜ ଦିଶେ ଦାଉ ଦାଉ। କୃତ୍ତିକାଦି 6 ମାତା
କଲେ କ୍ଷୀର ଦାନ, ଛମୁଖେ ପାନ କରେ ବାଳତ ନନ୍ଦନ। ଛଗୋଟି ମାତା ଯେଣୁ ହେଲା ସେ ପୁତ୍ରର, ତେଣୁ ଆଉ ଏକ ନାମ ହେଲା ଷାଣ୍ମାତୁର। ଯେଣୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଧରି ହୋଇଲା ଜନମ, ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ଶକ୍ତିଧର ନାମ। କୃତ୍ତିକା ଦେବାରୁ କ୍ଷୀର ହେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ, ସେହି ହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ନାମ ହେଲା ଜାଣ। ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଅତି ସୁକୁମାର, କୁମାର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲା ସେ କୁମାର। ଷଡ଼ମୁଖ ହେତୁ ନାମ ହେଲା ଷଡ଼ାନନ, ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଦେବଗଣ ନାନା ବିଧ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେଲେ, ଦେବସେନା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେନାପତି କଲେ। ତାରକ ଦୈତ୍ୟକୁ ରଣେ କରିଲେ ସଂହାର, ଆନନ୍ଦେ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବ ସୋନାସିର। ସେଦିନୁ ସେନାନୀ ନାମେ ବିଦିତ ହୋଇଲେ, କୈଳାସେ ଶିବ ଗଣ ସଙ୍ଗତେ ରହିଲେ। ସଂକ୍ଷେପରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ ବିବରଣ, କହିଲ ହିଁ ଶୁଣିଲ ତ आहे ଧର୍ମରାଣ। ଏ ଗଣେଶ ପୁରାଣ ଯେ ଶୁଣଇ ଭକ୍ତିରେ, ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲଭେ ନିରନ୍ତରେ। ସଦାଶିବ ପାଦ ପଦ୍ମ ରଜ ପଡ଼ୁସିରେ, ବିପ୍ର ବାସୁଦେବ ଦାସ ଏହା ବାଞ୍ଛା କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଗଣେଶଙ୍କ ଜନ୍ମଚରିତ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜନ୍ମ କଥା ଶୁଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଛା କଲେ ଏହା ପରେ କେଉଁ ସମାଚାର। ବିସ୍ତାରି କହନ୍ତୁ आहे କମଳ ଲୋଚନ, ବୋଇଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ ନନ୍ଦନ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଉମା ଭାବେ ଶିବ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ, କିନ୍ତୁ ମା ଗର୍ଭୁ ନୁହି ଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ଭୂତ। ତେବେ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ବାକ୍যେ ମାତା ସ୍ନେହମୟୀ, ତପସ୍ୟା କରି ଲଭିବେ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱଜୟୀ। ଏ ସ୍ନେହ ଭାଷଣ ଭାଙ୍ଗି ମାତା ନ ପାରିଲେ, ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ବଳାଇଲେ। ସେ ତ ପକ୍କା ମନା ବଳେ ଗଣେଶ ଜନ୍ମିବେ, ଜଗତେ ସେ ଅଗ୍ର ପୂଜେ ଗଣନା ହୋଇବେ। ପିତା ସଦାଶିବ ଠାରୁ ବିଶେଷ ବିଜ୍ଞାନୀ, ବୋଲାଇବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଏସନ ବିଧି ବିଧାନ ଘଟିବା କାରଣେ, ଏ ଉତ୍ତାରୁ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଅବଧାନେ। ସୁତ
चलिले पार्वती माता किष्किंध्या कानन से अरण्यक गिरी गुहा अभ्यंतरे मन निवेशिले गूढ़ तपस्या अर्थरे एपरि विधिरे केते कालगत हेला शुण युधिष्ठिर राय तहु जा घटिला दिने भगवती निज देह को निरेखी तपस्या रे मलिनता हेबा उपलक्षी गुहार भीतर उठी से शिव सुंदरी स्नान अर्थे अंग द्रव्य विलेपन करी जेउ मणि छड़ाइले ताहा करे धरी उठिले से फिंगिबाकू पुणी की विचारी मने मने कशिशु तहिरे रचिले श्रीहरि स्मरण करी शरीर गढ़िले से शरीर जीवदान कले भगवान एमंत प्रकारे शिशु पाए दिव्य ज्ञान हरिंक इच्छारे प्राण पाई से बालक रूपे माता अग्रे उभा से गणनायक तनयर मथि करे परसिले जाहु सजीव करिले उमा पति देखित माता से पार्वती देवी होई आनंदिता आशीर्वाद कले पुत्र हुओ महाज्ञाता एपरि मानस पुत्र श्रीहरि कृपारे पाइले पार्वती देवी तपस्या स्थान रे पार्वती देवी गूढ़ तपस्या काल रे देह मणु पूजिला बालक भाव रे से बालक श्रीहरिंख मानसे जीवित हेले पुणी माता आशीर्वादे सुजानित से ही महाज्ञानी देव गणनाथ पादे विप्र वासुदेव दास भक्त भावे